महमूद अचकज़ई साहब, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बाकायदा नॉमिनेट कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वही सेनेटर हैं जो कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में इजराइल गए और वहां पे जाके उन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में बात करें, इमरान खान के अलावा अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल फ़लस्तीन इशू है, और इजराइल फ़लस्तीन इशू के जो पाकिस्तान में हीरो हैं वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसके ख़िलाफ़ एक चाल चली गई। ये चाल जो है बहुत बड़ी है। 3 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आईं और उनमें ये डिमांड की गई कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से हम लोग पार्टी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए और उनको जाके ये क्लियर किया कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है, इसका सारे का सारा जो कंसर्न है, राब्ता है, मालिक है, ऑनरशिप है, वो तो हमारे पास है। तो ये किसकी दरख्वास्त आ गई? तो हमें पता चला कि ये जो तीनों दरख्वास्तें हैं, ये तीनों बेनामी दरख्वास्तें हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से जो बानी है महमूद अचकज़ई साहब, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बाकायदा नॉमिनेट कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद आज स्पीकर नेशनल असम्बली अय्याज सादिक साहब के चैम्बर में गया और उन्होंने एक रिटन एप्लीकेशन वो स्पीकर साहब को थमा दी और कहा कि महमूद अचकज़ई साहब, आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुतहद्दा जो अपोजिशन अलाइंस है उसकी तरफ से ये अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में। अब नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। महमूद अचकज़ई साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं मानेगी, और उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश भी की गई कि जब एक बयान आया, एक स्टेटमेंट सामने आई नेशनल असम्बली के फ्लोर से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को नॉमिनेट कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो ना किया। तो आज ये जो प्रोसेस था इसको फॉलो कर लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनका ये मुश्तरका मुतालबा है कि एज सुन एज पॉसिबल महमूद अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन की जाए ताकि जो असम्बली की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी तब साबित हुई जब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जी नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वही सेनेटर हैं जो कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में इजराइल गए और वहां पे जाके उन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की। और आते ही उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, उन्होंने जमात इस्लामी से इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि जमात इस्लामी कहीं पे भी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई। इवन कि जब मैं फ़लस्तीन जा रहा था तो मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए गए, मैंने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, वो बड़े खुश हुए, लेकिन जमीयत के जो अमीर हैं उन्होंने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और साथ ही साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो मैंडेट है वो कैदी नंबर 804 जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, यानी कि इमरान खान, उनको मिला है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का ओपन ट्रायल होना चाहिए, इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए और इस मुल्क में जो आइन और कानून है उसके मुताबिक इमरान खान के साथ सलूक किया जाना चाहिए, ना कि जाती रंजिश और ग्रज की बुनियाद पे इमरान खान को अडयाला में रखा जाना चाहिए। जी नाज़रीन, ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की स्टेटमेंट है जो कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में बात करें, इमरान खान के अलावा अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल फ़लस्तीन इशू है, और इजराइल फ़लस्तीन इशू के जो पाकिस्तान में हीरो हैं वो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान है। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने इनको क्यों कंसिडर नहीं किया? जमात इस्लामी में इस वक्त जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, वो मैं आपको सोर्सेज की खबर बता रहा हूं, ये कोई रूमर्स नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ये समझते हैं, ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि जमात इस्लामी जिसको कि एंटी स्टैब्लिशमेंट समझा जाता था, जिसका टोटल बयानिया ही एंटी स्टैब्लिशमेंट था, उसको ये लगने लगा है कि जब तक स्टैब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर पे नहीं होगा तब तक हम इक्तदार में नहीं आ सकते। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि वो गुड बुक में चली जाए, किसकी? स्टैब्लिशमेंट की। अब हम आ जाते हैं सुहेल अफरीदी और केपी के गवर्नमेंट। सुहेल अफरीदी ने यह कहा, उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि सरकारी इश्तिहार पे किसी भी गवर्नमेंट के ओहदेदार की इंक्लूडिंग मी और माय फैमिली मेंबर और मेरी किसी भी कैबिनेट के मेंबर के कोई तस्वीर नहीं लगेगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और साथ ही साथ उन्होंने कहा हर वो अफसर या कोई भी ऐसा अफसर जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया उसके खिलाफ केपी के गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। अब नादरीन, हुआ कुछ यूं कि जुनेद अकबर ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को खबरदार करता रहा
کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، یہ جو پرانی قیادت ہے، جس طرح کے جو بزرگ قیادت ہے، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور ہو گیا، جنید اکبر ہو گیا، اسد کیسر ہو گیا، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آئین کے ساتھ، جو اس ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا یہ جو نئی جنریشن ہے، جس جنریشن میں مراد سعید ہے، جس جنریشن میں سہیل آفریدی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائی ہارڈ فین ہے کس کے؟ عمران خان کے، اور یہ عمران خان کے نظریے پہ ہر کام کر سکتے ہیں، ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ اور جنید اکبر نے کہا کہ سہیل آفریدی کے پی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اب کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ احتجاج جو علی امین گنڈا پور کی وجہ سے اور کچھ اور محرکات کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ سکسیڈ ہوگا۔ ناظرین، ہم نے جب جنید اکبر سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب یہ احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہوتی تھیں یا جب بھی اڈیالہ جیل سے کوئی کال آتی تھی تو کچھ جو سینئر موسٹ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جیسے کہ اسد کیسر صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں، ان کے خلاف حکومتی ادارے متحرک ہو جاتے تھے، اور ایون کہ کے پی کے پولیس اور کے پی کے کی انتظامیہ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر اور ایکشن لینا شروع کر دیتی تھی۔ اور اب سہیل آفریدی نے یہ واضح تمام پولیس افسران کو، ہائی کمان کو بٹھا کے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پورے صوبے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی، جو سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہو، جو صحافی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی گرفتاری اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ سیاسی بنیاد پہ گرفتاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین، خبریں کیا ہیں، اب کنکلوڈ کرتے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی صورت میں پنجاب میں اور پاکستان میں یہ ایک نئی، آپ یہ کہیں کہ ایک پارٹی بننے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے، ان کی رجسٹریشن ہے، ان کے جو الیکشنز ہیں، ان کا ایشو چل رہا ہے، اور یہ ایک نیا اتحاد ہوگا، نئے انتخابی نشان کے ساتھ یہ آئیں گے، اور آنے والے چند دنوں میں آپ کو ایک بہت بڑا بلاک جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے منظر عام پہ دکھائی دینے لگ جائے گا۔ دوسری جانب اگر ہم عمران خان کی بات کریں تو عمران خان اور علیمہ خان کی جو ملاقات ہوئی، علیمہ خان نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ عمران خان مجھے جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، باہر آ کے سنا دیتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرے خلاف بار بار جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ ایشو کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں خبریں، اور میں نے آپ تک جو سورسز کی کنفرم رپورٹ ہے وہ یہ بتا دی، اور سورسز یہ بتا رہے ہیں، بریکنگ نیوز، سب سے بڑی خبر پروگرام کے اختتام پہ رکیں اور یہاں پہ دل کو تھام لیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نومبر کے بعد نہیں ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ سورسز بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے جب کنفرم کیا اور اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو یہ جو نومبر ہے یہ ٹو مچ ارلی ہے۔ جنوری، فروری یا مارچ، یہ جو بہار کے مہینے ہیں، یہاں پہ موسم تبدیل ہوتا ہے اور اسلام آباد کا موسم بھی بدل جائے گا۔ کون سا موسم؟ سیاسی موسم۔ اس دعا کے ساتھ کہ ناظرین آنے والی تبدیلی پاکستان کے لیے خوشگوار ہو، اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔